Kita dengarkan tausiah dari guru kita Syarif Habib Syarif Muhammad Tijani. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina asyrafil mursalin. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Ala wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di hadal yawm al-mubarak ala wa al-mawlid an-nabawi al-sharif wa li hudurikum على ذكر الله وذكر رسوله فنسأل من الله أن يجمعنا وإياكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sapa kalian dengan sapaan Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini kita selalu dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. فأول شيء سوف نتكلم على طريقتنا وعلى الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، وبأن الطريقة التجانية طريقة العلماء وطريقة العلم، وأن الشيخ سيدي أحمد التجاني أوصل لنا هذه الرسالة لمحبتنا ولتقربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الطريقة هي سفينة النجاة في الدارين وفوز في الدنيا وفي الآخرة، من كثرة ما وجب أو ما وجب في هذه الطريقة من صلة الرحم، من ابتعاد على أي شيء نهى الله عليه، من عدم أكل الحرام. لهذا سميت بسفينة النجاة، أنها تبعد على الفتن. وهذه الطريقة من دخل إليها بنية واعتقاد والله فوز عظيم، لأن في هذا الزمن الكثير الذي دخل إلى الطريقة التجانية باسم طريقة تجانية لمشاغل أمور الدنيا أو شيء، فهذا نسي بأن موجود يوم الحساب. فهذه الطريقة أولا ماذا أوصانا الشيخ سيدي أحمد التجاني؟ أوصانا بالمحبة فيما بيننا. وشروط الطريقة التجانية هي كثير، فيها صلة الرحم، فيها زيارة المرضى، فيها الكثير، لكن أول شرط ما هو وهو الاجتماع على الوظيفة والجريدة له هو هذا شرط من شروط الطريقة التجانية. فالكثير الذي يعني يتكاسل في شرط من شروط الطريقة التجانية بدون مبرر، فهنا يسقط صلته أو الطريقة التجانية، يعني الإجازة الذي عنده تسقط لأنه مكث شرط من شروط الطريقة التجانية. الصلاة جماعة ينازل، وظيفة جماعة، بر الوالدين، أول شيء بر الوالدين، لأن لا تدخل الجنة إلا برضاء الوالدين. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang Thariqah At-Tijaniyah. Thariqah At-Tijaniyah ini Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu menyampaikannya kepada kita, pasti ada sebab, pasti ada alasan. Sebab Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menyampaikan thariqah kepada kita, memilih kita menjadi muridnya. Sebab pertama adalah mahabbah. Syekh Ahmad tahu betul di dalam hati kita itu ada mahabbah, ada cinta kepada Syekh Ahmad.
radhiyallahu anhu. Dengan sebab mahabbah tersebutlah kita dipilih menjadi salah satu penumpang safinah ini. Karena tariqah ini adalah safinatul najah, perahu keberuntungan, yang mana orang yang menaik perahu tersebut akan sampai kepada tujuan yang agung. Akan sampai kepada tujuan yang agung. Akan tetapi di dalam tariqah ini masih ada kadang-kadang sebagian orang yang masuk tariqah Tijani atau menamakan tariqah Tijani, tapi hatinya punya gharad, hatinya punya tujuan duniawiyah, punya tujuan selain daripada Allah Subhanahu, punya tujuan daripada Allah Subhanahu, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dibilang Tijani. Ini bahkan bisa menggugurkan tariqahnya dia, atau mempersulit dia akhirnya untuk menjalani tariqahnya. Ikhwah, tariqah Tijani ini mempunyai syarat yang banyak. Karena kita udah tahu kalau di dalam tariqah ini jaminannya kita naik tariqah ini selamat. Ya, oleh karenanya di dalam tariqah ini sangat banyak daripada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah nggak boleh tinggal salat 5 waktu. Di antara syaratnya adalah memperlakukan ikhwan sebagaimana memperlakukan saudara kandungnya. Ini syarat di dalam tariqah Tijani. Di antara syaratnya adalah tidak boleh kita ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat-syarat yang apabila sering kita melakukannya bisa putus kita bersama Tijani radhiyallahu anhu. Bisa gugur kita jadi pada penumpang wa a'lamu syarat, dan syarat yang paling agung kata beliau di antara syarat yang paling agung di dalam tariqah kita ini adalah syarat ijtima' al-wazifah wal hilalah. Berkumpul untuk membaca wazifah berjamaah, berkumpul untuk membaca hilalah berjamaah. Ini syarat di antara syarat yang paling agung kata beliau. Yang siapa orang yang bermalas-malasan di dalam memenuhi syarat ini, takasur, bermalas-malasan di dalam hadir wazifah berjamaah, bermalas-malasan di dalam hadir hilalah berjamaah, bakal gugur tariqah ini. Bakal putus dia punya tariqah. Bakal terputus dia daripada Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad sudah milik kita karena dasar kita punya cinta. Maka jangan kita ini menjauh daripada Syekh Ahmad dengan menjauh majma'il wazifah wal hilalah. Maka mudah-mudahan kita selalu tercatat sebagai muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. ومن شروط الطريقة التجارية أو من الوصايا التي أوصانا بها الشيخ أحمد التجاني أن نكثر من الصلاة على النبي، وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا في الداخل وفي الخارج. هذا شرط من شروط الطريقة التجارية ووصايا الشيخ سيدي أحمد التجاني، أن نصلي، أن نغتنم كل دقيقة ونصلي فيها على سيد الأنبياء كشكر حمد لأننا بهذه النعمة التي جعلتنا إخوة وجمعت بين القلوب وجمعت بين الشعوب تحت كلمة لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة أنه جمعنا الإسلام، نعمة أننا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن والمحن، لماذا؟ لأننا ابتعدنا على ديننا، لم نتبع طريق رسول الله، لأن لو اتبعنا طريق رسول الله لما كان حصل كلها، كان لا يوجد لا مرض ولا مشاكل ولا أي شيء، لكن لم نتبع طريق رسول الله، لأن طريق رسول الله كلها إلا خير وبركة ورزق. الصلاة على النبي فيها نعمة وفضل عظيم. الصلاة على النبي يا من تسمعون اسم محمد ليس فقط أن نقول لك محمد صلى الله عليه وسلم، تصلي على رسول الله، تنتظر مثل هذا اليوم، كلنا ننتظر مثل هذا اليوم، غدا نقف أمام شجرة المنتهى
يوم الحساب، يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، وننتظر في هذا اليوم هذا، ويا رب إن شاء الله شفاعة رسول الله يا رب نكون. لكن الذي أوصانا به رسول الله القليل الذي نفعله. رسول الله أوصانا بالمحبة في بيننا قليل. رسول الله قال لا ابتعدوا عن مشاغل الدنيا، كلنا خلق. رسول الله قال موعدي معكم ليس في الدنيا وإنما موعدي معكم يوم الحساب. بماذا سوف نقابل رسول الله بهذا الزمن الذي نحن فيه؟ أو بماذا؟ يوم عندما نسيت كل شيء تذكر يوم واحد فقط أن رسول الله بكى شوقا إليه، فهذا يكفي. أي نبي فعل؟ أي رسول إلا رسول الله من حبه وشوقه إليه. رسول الله مشتاق إليه، فأكثر من الصلاة على النبي وداوموا عليه ما استطعت، لأنه شرح من شروط الطريقة التجارية، ولأنه أيضا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين. إذا كنا ننتظر في الشفاعة يوم القيامة ونحن نسمع اسمه ولا نصلي عليه ولا نفعل ماذا أمرنا رسول الله، فكيف سوف تحدث لنا شفاعة؟ إذا ترضي رسول الله فأنت ترضي الله عز وجل، فرضاء رسول الله برضا الله عز وجل. إذا تفعل ماذا أمر رسول الله فسوف يفرح رسول الله وتتقرب إلى الله عز وجل. فلهذا علينا أن نخف من يوم الحساب كأنه غدا، ونرجع إلى الله عز وجل ونكثر من الاستغفار. كل دقيقة نستغفر الله، كل دقيقة نرجع إلى الله عز وجل، نداوم الرجوع إلى الله عز وجل. أبواب الله كلها مفتوحة، لا يغلق فيها باب في هذا الزمن تذهب إلى رئيس أو وزير أو مخلوق تدق الباب مغلوق، لكن الله يغضب إذا أنت لم تدعوه وترجع إليه. الله رحيم بالعبد أكثر من الأم بولده. الله كل يوم يسأل الملائكة هل من داعي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له. يعني الله كل دقيقة ينتظر ويسمع. Dan di antara syarat di dalam tarekat kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, baik sendiri atau ramai-ramai. Ini di antara syarat. Dan juga kemudian di antara syarat bertarekat kita adalah memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, kalau bisa fi kulli daqiqah, jangan sampai ada dalam umur kita satu menit yang di menit itu kagak ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada dalam hidup kita satu menit yang di menit itu nggak ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmati hidup di dalam komunitas yang komunitas ini dipayungi oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini senikmat-nikmat di komunitas. Ini sebaik-baiknya komunitas. Kenapa di zaman sekarang ini banyak fitnah, banyak ujian? Kenapa di akhir zaman ini kita hidup fitnah, saling fitnah, menguji, saling menguji. Semua rasanya dapat ujian, semua rasanya yang paling sulit, semua rasanya demikian. Karena kita ini tidak hidup di bawah komunitas kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita tidak hidup dengan tarikahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Rasul bukan hanya sekedar kita dengar namanya kita bukan begitu doang. Cinta kepada Rasul SAW adalah kita mengikuti semua perintah
perintahnya Nabi Muhammad SAW semampu kita. Dan ini yang dicontohkan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW semampu kita. Itu sebabnya kita ini ada di musim, di zaman ujian dan fitnah. Kenapa ujian nggak berhenti-berhenti? Ini sebab kita udah jauh dari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah jauh dari norma-norma mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Bukankah cukup bagi kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menangis, sering merindu kepada kita. Air mata Rasul itu mengucur untuk kita. Kerinduan Rasulullah SAW adalah untuk kita. Coba kita pikirkan nanti di yaumil qiyamah, ketika kita di padang mahsyar, kita ada di hisab, bagaimana nasib kita tanpa syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirkan keadaan itu dari sekarang. Pikirkan keadaan akhirat kita, pikirkan hubungan baik kita dengan Rasulullah SAW mulai dari sekarang. Jalin hubungan yang baik dengan Rasulullah SAW. Hiduplah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kau akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bab Allah, pintu Allah nggak pernah ditutup buat ente. Minta apa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Memang bab Allah selalu maftuhah. Bab Allah selalu maftuhah, cuma doa kita untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan tanda cinta kita kepada Allah adalah cinta kita kepada Rasul. Kalau kita ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ridha dengan Allah. Kalau sudah kita ridha dengan Rasul, Rasul akan ridha kepada kita. Kalau sudah Rasul ridha kepada kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Kalau udah ridhanya Allah ada di dalam diri kita, enggak ada yang enggak mungkin bagi kita. Enggak ada yang enggak mungkin. Bab Allah maftuhah. Pintu Allah akan selalu dibuka untuk kita. Oleh karenanya perbaiki diri, perbanyak doa. Allah merintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Minta doa ukhrawiyah. Di antara doa minta biar kita sabar, teguh pendirian, pijakan kita kuat di dalam menjalani jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maulid ini bikin kita lebih ikutin sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يوم الحادثة الذي وقعت في الإسراء والمعراج، سيدنا جبريل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ظل سيدنا جبريل لا يعرف اسمه 10,000 سنة. سيدنا جبريل لا يعرف اسمه إلى أن ناداه الله عز وجل وقال يا جبريل، فقال سيدنا جبريل عرفت بأن اسمي سيدنا جبريل. فقال يا جبريل اعبدني، فقال عبدته 10,000 سنة. فقال مجدني، فقال مجدته 10,000 سنة. فقال قدسني، فقال قدسته 10,000 سنة. حتى كشف لي الله عز وجل على عرش الرحمن، فإذا بي أرى في لوحه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال سيدنا جبريل سألت الله عز وجل وقلت يا رب من هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لولا محمد صلى الله عليه وسلم لم تخلق الدنيا ولم يكن فيها قمر ولا الشمس ولا الجنة ولا النار. لولا رسول الله لم تكن الدنيا موجودة الآن. فعلينا أن نحمد الله ونشكر الله عز وجل، نشكر الله ونحمده على هذه النعمة التي خصنا بها وبهذه الطريقة التي تقربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما رجوع إلى الله وأكثر من مكفرات الذنوب. فنسأل الله وإياكم أن يجمعنا وإياه اليوم إن شاء الله تبيض الوجوه وتسود الوجوه. اللهم اجعلنا من جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعلنا من صحابة النبي. اللهم نظف قلوبنا. اللهم ادفع عنا البلاء. اللهم ادفع عنا الفتن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نورنا بنورك واهدنا بهدايتك. اللهم ارزقنا من خزائنك. اللهم ارزقنا من ابوابك الواسعة. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم ارفعنا بالانس بك. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، من كان له دين الا قضيته، ومن كان له مرضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. امين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره داره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Malaikat Jibril alaihissalam, beliau telah beribadah kepada Allah 10.000 tahun, tapi belum punya nama, belum tahu namanya. Setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, mulai saat itu saya tahu kalau nama saya Jibril. Mulai saat itu saya tahu kalau nama saya Jibril, kata malaikat Jibril alaihissalam. Gara abadni, kata Allah Subhanahu wa taala, ibadahlah kepada saya. Kata malaikat Jibril, ana udah ibadah kepada engkau menyembahmu 10.000 tahun ya Allah. Galbajit, agungkan saya udah mengagungkan engkau 10.000 tahun. Gadis nih, sucikan saya sudah mensucikanmu 10.000 tahun, katanya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Faku syifa'ani. Kemudian habis itu dikasih malaikat Jibril. Faku syifa'an arsyillahil azim. Dibuka matanya, bisa melihat malaikat Jibril arasnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu baru melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang pertama terlihat adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama malaikat Jibril, ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini siapa? Yang mana namanya selalu disandingkan dengan nama Allah. Tidak disebut nama Nabi kecuali disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang namanya kalau kita sebut kita langsung berpikir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para auliya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya Allah Subhanahu wa taala, ini pemberitahuan ya, kita udah tahu sebetulnya ini. Kata Allah, beliau adalah makhluk yang kalau kagak karena dia, aneh kagak cintain bumi dan isinya. Aneh kagak cintain matahari dan fungsinya. Aneh kagak cintain surga, aneh kagak cintain neraka. Wala Jibril. Cukup kita ini dari bagian daripada bumi ini. Kita ini kan bagian daripada bumi ini. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kagak karena Nabi Muhammad SAW, kita kagak dibikin sama Allah. Bukankah cukup ini jadi alasan kita untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena jasa beliaulah, karena ada beliaulah Allah berkenan menciptakan kita dan Allah berkenan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini cukup satu, ini cukup alasan bagi kita untuk kita enggak pernah lupa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanyaklah wahai ikhwan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selalulah basahi lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan nama yang diagungkan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengijabah doa beliau tadi. Beliau tadi udah doa panjang lebar, buat kita yakin doa beliau diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikumpulkan kita sama beliau, sama datuk beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وآله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا شيخنا أحمد تيجاني وربنا أحمد تيجاني يا شيخنا أحمد تيجاني وربنا أحمد تيجاني وقدوتنا أحمد تيجاني وسيلتنا أحمد تيجاني